Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. My Recharge Ayurveda morning, my dear friends and leaders. আমি আপনি হাল্লা সাথী আপনি হাল্লা ফ্রেন্ড জুবাইর আহমেদ কোয়াছে আমি হান কোম্পানি পুরা প্ল্যান আপডেট করেছে প্ল্যান চেঞ্জ করেছে সব মানুষ জানি আছে আমি হান ইতিয়া প্ল্যান লাগার নেম কি আছে কইলে ড্রিম আনলিমিটেড না পয়লা আমি হান মারিজলা কোম্পানিতে হইলে বি আলাদা আলাদা কোম্পানিতে আমি হান বেশি স্ট্রাগল করি থাকে আমি হান প্রবলেম পাই ইনকাম করবলে না পারে আমি হানলা ডাউনলাইন আমি হান লাগা सेम रैंक ते आही जाइले নহইলে আমি হানলা হায়ার रैंक ते যাইলে আমি হান ইনকাম বন্ধ হই যায় না তো ইতিয়া আমি হান কোম্পানি পুরা এনেকা একটা ভাল এনেকা একটা প্ল্যান লই কিনা আইছে জন্তু প্ল্যান তে আমি হানলা ডাউনলাইন আমি হানলা সেম रैंक নহইলে আমি হানলা হায়ার रैंक ते যাইলে বি আমি হানলা ইনকাম স্টপ নহয় না তো ইতু বিজনেস প্ল্যান লাগা খালি পারফরম্যান্স বোনাস ক্যালকুলেশন আমি এখানে একবার বুঝিব দে বাকি রয়্যালিটি ফান্ডস আন কি কি খান আছে ইদোখান তো পিছিয়ে বুঝিব আজি ফার্স্ট পারফরম্যান্স বোনাস কিনে ক্যালকুলেশন করে ইতুলা বুঝি লব না তো আমি এখান পে আউট সাইকেল তো একটা মহিনা পয়লা পুরা মহিনা মিলাই কিনা আমি এখান মহিনা লাস্ট নেক্সট মান্থ আমি এখান ডেট 1 to 5 ভিতরে পে আউট পাই না ইতিয়া আমি এখান ইনিকা নহয় আমি এখান একটা মহিনাতে 5 টাইমস পে আউট পাই আছে ডেট 1 to 6 ফার্স্ট পে আউট ডেট 7 to 12 13 to ইনিয়া করি না আমি এখান একটা মহিনাতে এভরি 6 ডেজতে আমি এখান পে আউট পাই আছে না তো আমি এখন ফার্স্ট পে আউট সাইকেল আর ফার্স্ট এক্সাম্পল লই কিনা বুঝি লব দে এইটো এক্সপ্লেইন নকরা আগে দে মই আপনি খানকে রিকোয়েস্ট করব আপনি খান যদি আমি লা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করা নাই কইলে সাবস্ক্রাইব করে লবি আমি চ্যানেল নাম তো মিস্টার জুবাইর আহমেদ আছে সাবস্ক্রাইব করবি বেল আইকন প্রেস করবি আর আপনি লাগা টিম লগতে এইটো ভিডিও প্ল্যান শেয়ার করবি দে তো ফার্স্ট এক্সাম্পল এন্ড ফার্স্ট পে আউট সাইকেল তো ফার্স্ট এক্সাম্পল ফার্স্ট পে আউট সাইকেল লাইক ধরিবি আপনি ডেট 1 তে জয়েন করেছে জয়েন করি না আপনি 2000 বিজনেস ভলিউম লাগা সামান পারচেজ করেছে সামান পারচেজ করা তো ফার্স্ট পে আউট সাইকেল তো আমি এখন ডেট 6 তে আছে ফার্স্ট পে আউট 7 তে হয় 6 তক মিলাই কিনা তো ফার্স্ট পে আউট সাইকেল টাইম তে আপনি কি করেছে আপনি জয়েন করেছে আপনি সামান বি পারচেজ করেছে হলে আপনারা নিচেতে একজন বি মানু হালিয়া নাই তো আপনি লাগা এই তো 2000 বিজনেস ভলিউম লাগা ভলিউম के ক্যারি ফরওয়ার্ড করে না রাখি দিব নেক্সট পে আউট সাইকেল কারণে এনা করে না সেকেন্ড এক্সাম্পল সেকেন্ড পে আউট সাইকেল টাইম তে ধরিবি আপনি সেলফ 2000 বিজনেস ভলিউম পয়লা পরা করে না তাগিছে আর আপনি নিচেতে কি করেছে একজন মানুষ জয়েন করেছে তো নিচেতে একজন মানুষ জয়েন করার কারণে ও তো মানবী 2000 বিজনেস ভলিউম লাগা সামান পারচেজ করেছে করার কারণে আপনি লা সেলফ লাগা 2000 বিজনেস ভলিউম আর আপনি ডাউনলাইন লাগা 2000 বিজনেস ভলিউম মিলাই কিনা আপনি কে 200% সরি 10% ক্যাশব্যাক আপনি কে 200 রুপিস ক্যাশব্যাক দিয়াছে থার্ড এক্সাম্পল এন্ড থার্ড পে আউট সাইকেল তে আপনি 2000 বিজনেস ভলিউম আপনি করি না তাকিছে অলরেডি কারেন্ট মান্থ লাগাই এক্সাম্পল দিয়া লয় আছে দে কারেন্ট মানে থার্ড পে আউট সাইকেল তে আমি 2000 ভলিউম অলরেডি করি না তাকিছে তো আরো আপনি লাগা নিচেতে লেগ 1 তে আপনি একজন মানু হালিছে লেগ 2 তে একজন মানু হালিছে তো এনা করার কারণে আপনি লাগা লেগ 1 লেগ 2 ম্যাচ করি না আপনি কে 10% ক্যাশব্যাক দিব 200 রুপিস আর 1000 বিজনেস ভলিউম ক্যারি ফরওয়ার্ড করি না রাখি লব ফোর্থ এক্সাম্পল এন্ড ফোর্থ পে আউট সাইকেল লেগ 1 তে আপনি একজন মানু হালিছে লেগ 2 তে একজন মানু লেগ 3 তে একজন মানু লেগ 4 তে একজন মানু তো লেগ 1 লাগা মানু তো 3000 বিজনেস ভলিউম লাগা সামান পারচেজ করেছে লেগ 2 তে থাকা মানু তো 5000 বিজনেস ভলিউম লাগা সামান পারচেজ করেছে লেগ 3 তে থাকা মানু তো 2000 বিজনেস ভলিউম লাগা সামান পারচেজ করেছে লেগ 4 তে আপনি কে ফোর্থ মানু বি 2000 বিজনেস ভলিউম লাগা সামান পারচেজ করি না তাকিছে তো লেগ 1 তে পয়লা লাগা 1000 বিজনেস ভলিউম ক্যারি ফরওয়ার্ড করি না রাখি টাকা বিজনেস ভলিউম আনি না প্লাস করেছে 3000 বিজনেস ভলিউম লগতে মিলাই কিনা 4000 হবো তো 4000 5000 লগতে 4000 ম্যাচ করি কিনা আপনি কে 10% ক্যাশব্যাক 400 দিয়ে আছে কোম্পানি আর লেগ 3 তে 2000 বিজনেস ভলিউম আইছে 2000 বিজনেস ভলিউম লাগা আপনি কে 12% ক্যাশব্যাক দিয়ে আছে 240 রুপিস এন্ড লেগ 4 তে আপনি
लगा डाउन लाइन तो 2000 बिजनेस वॉल्यूम लगा सामान परचेस करिसे इतो लगा 14% कैशबैक दिसे लेबे आपनी ला सेल्फ ते 2000 बिजनेस वॉल्यूम पहला करिना तागिसे इतो लगा पे आउट दी दिसे इतो कारणे इतो 2000 बिजनेस वॉल्यूम लगा कैशबैक आरो अगेन ना पाबो हलेबी आपनी आरो पे आउट पाबो कारणे आरो सेकेंड टाइम आपनी परचेस करिबोले ना लागे तो एना होय किना आपनी टोटल 920 रुपीस कैशबैक पाय আছে इतिया पे आउट साइकेल एग्जांपल बुझी लैसे आमी खान इतिया आमी खान क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर जदि एकटा मानु क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर आसे कइले इतो मानु 60000 बिजनेस वॉल्यूम करे आसे कले ताइला इनकाम किमान होबो इतो बुझा आगे दे आमी खान एकटा चीज क्लियर होई जाबो आमी खान सिल्वर डायरेक्टर होबो कारणे 99000 बिजनेस वॉल्यूम लाइफ टाइम 99000 बिजनेस वॉल्यूम होआ पिछेते आमी खान सिल्वर डायरेक्टर होय तो 60000 PGBV पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम इमान होइसे गले आमी खान किमान इनकाम करिबले पारिबो तो इतो एग्जांपल एकबार बुझि लबो लेग 1 ते आपनिला 20000 बिजनेस वॉल्यूम आइसे लेग 2 ते 19000 बिजनेस वॉल्यूम आइसे लेग 3 ते 16000 बिजनेस वॉल्यूम आइसे आरो आपनि सेल्फ ते 5000 बिजनेस वॉल्यूम करिसे तो लेग 1 ते 20000 लेग 2 ते 19000 तो 20000 पर 1000 बिजनेस वॉल्यूम माइनस करिना कैरी फॉरवर्ड करिना राखिबो नेक्स्ट पे आउट साइकेल कारणे तो 20000 पर 1000 माइनस करिले 19000 बाची আছে तो 19000 मैच करिना आपनि के 1900 कैशबैक दिया আছে 10% लेग 3 ते 16000 बिजनेस वॉल्यूम आइसे तो 16000 बिजनेस वॉल्यूम लगा 12% कैशबैक दिबो आपनि के 1920 रुपीस आरो आपनि सेल्फ ते 5000 बिजनेस वॉल्यूम करिना ताखातो इतो के 14% कैशबैक दिया আছে 700 तो टोटल आपनि 4520 रुपीस ओनली परफॉर्मेंस बोनस फर्स्ट पे आउट साइकेल ते पाय আছে इतो पिछेते आमी खान सिल्वर डायरेक्टर कारणे एकटा रॉयल्टी फंड আছে सिल्वर डायरेक्टर रॉयल्टी फंड इतो तो हिसाब भी करने इतो लगा भी एक्स्ट्रा पाय আছে इतो छारे किना खाली परफॉर्मेंस बोनस आपनि 4520 रुपीस पाय আছে जला नेक्स्ट एग्जांपल आमी खान बुझी लबो नेक्स्ट आमी खान क्वालिफाई सिल्वर डायरेक्टर आसे दरिबी तो इतुते आमी जदि 90000 बिजनेस वॉल्यूम आपनि लगा टीम पूरा होय आसे कइले आमी किमान इनकाम करिबले पारेबो तो इतु लगा एग्जांपल बुझी लबो एक बार लेग 1 ते 25000 बिजनेस वॉल्यूम आइसे लेग 2 ते 23000 बिजनेस वॉल्यूम आइसे लेग 3 ते 20000 आइसे लेग 4 ते 17000 बिजनेस वॉल्यूम आइसे तो लेग 1 ते 25000 बिजनेस वॉल्यूम आहादु ताते परा 2000 बिजनेस वॉल्यूम माइनस करिना कैरी फॉरवर्ड करिना राखिबो इना करिना 23000 मैच करिना आपनि के 10% कैशबैक दिबो 10% तो 2300 होय আছে लेग 3 ते 20000 बिजनेस वॉल्यूम आइसे GBV ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम इतो 20000 ला 12% कैशबैक दिबो आपनि के 2400 लेग 4 ते आपनि लगा 17000 बिजनेस वॉल्यूम आइसे इतो लगा 14% कैशबैक आपनि के 2380 रुपीस आरो आपनि सेल्फ ते 5000 बिजनेस वॉल्यूम करिना ताखा लगा 15% कैशबैक 750 रुपीस टोटल 7830 रुपीस ओनली परफॉर्मेंस बोनस इतो पिछेते आमी खान आरो एकटा एग्जांपल बुझी लबो आमी खान ला नीचे ते आमी खान ला टीम ते पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम पूरा टीम ला बिजनेस वॉल्यूम मिलाइना जदि 1,50,000 बिजनेस वॉल्यूम आहे আছে কইলে তো আমি খান কিমান ইনকাম হবো নহলে কিমান ইনকাম করিবলে পারেবো ইতো একবার বুঝি লবো তো एग्जांपल লই লো লেগ 1 তে 25000 बिजनेस वॉल्यूम आहे আছে লেগ 2 তে 25000 बिजनेस वॉल्यूम आहे আছে লেগ 3 ते भी 25000 লেগ 4 ते भी 25000 leg 5 ते भी 25000 and leg 6 ते 21500 आरो अपनी सेल्फ ते 3500 बिजनेस वॉल्यूम करिसे तो आमी खान सब मानु जानि আছে सब leg ते आमी खान इक्वल बिजनेस वॉल्यूम आहिबो इतो तो कितिया भी पॉसिबल न होय ना हले भी एग्जांपल पूरा बुझिबो कारणे आमी खान इतो लय আছে दे तो leg 1 ते 25000 leg 2 ते भी 25000 तो
तो लेग 1 लेग 2 मैच करी ना 25,000 बिजनेस वॉल्यूम लगा 10% 2,500 कैशबैक दिया से लेग 3 ते 25,000 बिजनेस वॉल्यूम आइसे इतु लगा 12% कैशबैक 3,000 लेग 4 ते 25,000 बिजनेस वॉल्यूम आइसे इतु लगा 14% कैशबैक 3,500 दिया से लेग 5 ते सेम 25,000 बिजनेस वॉल्यूम आइसे इतु लगा 15% कैशबैक अपनी के 3,750 रुपीस कैशबैक पाए से लेग 6 ते अपने ला 21,500 बिजनेस वॉल्यूम आइसे इतु लगा भी 15% कैशबैक 3,225 रुपीस एंड अपनी सेल्फ ते 3,500 बिजनेस वॉल्यूम करीना तगिसे इतु लगा 15% कैशबैक 525 रुपीस तो टोटल खाली परफॉर्मेंस बोनास अपनी 16,500 इनकाम करबले पारि आसे इजिली आरो एकटा एग्जांपल आमी हान बुझी लबो आमी लगा आमी हान लगा एंटायर टीम ते जदि 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम आए आसे ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम आए आसे कइले आमी हान किमान इनकाम करबले पारिबो इतो लगा एग्जांपल आमी हान एक बार बुझी लबो लेग 1 ते फॉर एग्जांपल लेग 1 ते 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आए आसे लेग 2 ते 50,000 लेग 3 ते भी 50,000 लेग 4 ते भी 50,000 लेग 5 ते भी 15,000 एंड लेग 6 ते भी 6 से अपने लगा 46,500 बिजनेस वॉल्यूम आए आसे और अपनी सेल्फ ते 3,500 बिजनेस वॉल्यूम करिसे तो इतिया फार्स्ट अपने ला दुईटा लेग मैच करबो लेग 1 एंड लेग 2 लेग 1 एंड लेग 2 मैच करिना अपनी ला 50,000 बिजनेस वॉल्यूम ला 10% 5,000 कैशबैक दिया से लेग 3 ते अपनी लगा 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आइसे तो 50,000 लगा 12% कैशबैक अपनी के 6,000 दिया से लेग 4 ते 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आहा लगा 14% कैशबैक दिया से 7,000 लेग 5 ते 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आहा लगा 15% कैशबैक दिया से अपनी के 7,500 एंड लेग 6 ते अपनी लगा 46,500 बिजनेस वॉल्यूम आइसे इतो लगा भी 15% कैशबैक अपनी पाया से 6,975 रुपीस एंड अपनी लगा सेल्फ ते 3,500 बिजनेस वॉल्यूम करीना तगिसे इतो लगा 15% कैशबैक पाया से अपनी 525 रुपीस तो ओनली टोटल अपनी परफॉर्मेंस बोनस 33,000 इनकाम करबले पारे आसे दे इजिली सिल्वर डायरेक्टर रॉयल्टी छाड़ेगी ना रॉयल्टी की खान छाड़ेगी ना खाली 1 लाख परफॉर्मेंस बोनस 33,000 पाए से सेकेंड आमी खान आरो एकटा एग्जांपल बुझी लबो जदि आमी खान लगा एंटायर टीम मिलाई किना 40 लाख बिजनेस वॉल्यूम आए आसे इतो 40 लाख बिजनेस वॉल्यूम ते आमी खान किमान इनकाम करबले पारेबो इतो भी एक बार आमी खान बुझी लबो से एग्जांपल आमी खान लेग 1 ते 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम आइसे लेग 2 ते भी 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम आइसे लेग 3 ते 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम लेग 4 ते 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम लेग 5 ते भी 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम एंड लेग 6 ते भी 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम एंड अपनी ला सेल्फ ते अपनी 6,000 बिजनेस वॉल्यूम करिसे तो लेग 1 एंड लेग 2 10 लाख मैच करी ना इतो लगा 10% कैशबैक दिया से अपनी के 1 लाख रुपीस एंड लेग 3 ते अपनी ला 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम आइसे तो 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम लगा 12% अपनी 60,000 कैशबैक पाए से लेग 4 ते 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम आहा लगा 14% कैशबैक पाए से अपनी 70,000 लेग 5 ते 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम आहा लगा 15% कैशबैक पाए से अपनी 75,000 लेग 6 ते 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम आहा लगा 15% कैशबैक पाए से इतो लगा भी सेम 75,000 और अपनी सेल्फ ते 6,000 बिजनेस वॉल्यूम करिसे तो 6,000 बिजनेस वॉल्यूम लगा 15% कैशबैक पाए से 900 तो टोटल अपनी खाली परफॉर्मेंस बोनस लगा इनकम हुआ तो अपनी 3,80,900 रुपीस पाए से इमान इजी इमान भाल प्लान आसे दे आमी खान इतिया कोन कोन हइले भी भाल करा बुझी किना करिसे कइले आमी खान बेसी इनकाम करबले पारिबो और आमी खान कोन भी स्ट्रागल न करबो इतिया लगा प्लान ते व्हाई पीपल जॉइन प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मानहन किले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ते जॉइन करा मानु लगा कैटेगरी 4टा थाके दे फार्स्ट कैटेगरी कोन आसे कइले अपनी लगा कोनबा रिलेटिव एनिका आसे जोन मानु अपनी लगा कोताके फेलाबले ना पारे ताई कि अपनी जाइकिना कइसे
তাই আপনি লা কথা ফেলাব নাপাৰা কাৰণে only work once or twice but does not continue তাই খান আপনি কোৱা কাৰণে একবাৰ দুইবাৰ সামান লৈ কিনা ছাড়ি দিব আৰু বিজনেসকে কন্টিনিউ নকৰিব সেকেন্ড ক্যাটাগরি লা মানুহটো আছে যোন মানুহ কোয়ালিটি প্রোডাক্ট তাই খান ভাল প্রোডাক্ট বিচাৰে কেমিক্যাল ফ্রি থাকা প্রোডাক্ট খান ভাল প্রোডাক্ট বিচাৰে তাই খান জয়েন কৰিব খালি প্রোডাক্ট কাৰণে প্রোডাক্ট ইউজ কৰিব ইটো আছে তাই খান পইচা কামাবলৈ লগা একো কিবা নাই পইচা কামাব এনেকা একো ভাবনা বি নাই থার্ড ক্যাটাগরি লা মানুহ এনেকা আছে থার্ড ক্যাটাগরি যোন হ'ব তাই খান অলপ পইচা বাচাবলৈ মন আৰু অফাৰ লবলৈ মন না তাই খান বি সামান কিনিব কিনা টাইমতে অলপ ডিসকাউন্ট পাবলৈ মন আৰু অফাৰ পাবলৈ মন তো ইটো হিসাব কাৰণে তাই খান জয়েন কৰিব লাইক expect good product retail profit on purchase ইনা ইদোখন ভাবনা থাকিব ইটো পিছতে তাই ইনকাম কৰিবলৈ একো ভাবনা নাই লাইক want to earn an income but don't know how it work তাই কিনা ইনকাম কৰে ইদোখানটো নাজানে লে তাই তো সেভিং আৰু অফাৰ কাৰণে আহিছে তো সেভিং আৰু অফাৰ কাৰণে আহা মানুহখানকে আমি টিমতে কনভাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰে ইটো পিছতে ফোর্থ ক্যাটাগরি লা মানুহ যোন আহিব আর্নিং এন্ড বিজনেস তাই পইচা কামাবলৈ আৰু বিজনেস কৰিবলৈ ৰাস্তা বিচাৰা মানুহ তাই ভেরি প্রফেশনাল হ'ব আৰু তাই তো ভাল পুৰা জানে পেসিভ ইনকাম লাগা পাৱাৰ কি আছে আৰু তাই টিম বিল্ডিং লা কেপাবিলিটি কি আছে ইটো বি তাই ভাল পুৰা জানে পেসিভ ইনকাম কিনিয়া কৰে ইটো বি ভাল পুৰা জানে এন্ড তাই অলসো স্ট্রাগল many time but they know how to earn how to earn wealth by building a great network तो फोर्थ कैटेगरी ला मानो आमी खान के हातो इदो खान तो ভাল পুরা বিজনেস কিনা করে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং লা পাওয়ার কি আছে তাই ভাল পুরা জানি আছে তাই কে ইমান বুঝাব না লাগে তাই কে অলপ গাইড করিছে কইলে তাই কারণে কাফি আছে আর থার্ড ক্যাটাগরি লা মানুষ যোন আছে তাই কে আমি অলপ ভাল পুরা এক্সপ্লেন করি না বুঝাইছে কইলে তাই বি আমি লা টিমতে বিজনেসতে কনভার্ট হব তো চারটা ক্যাটাগরি লা মানুষ আমি লগ পাই দে ইতিয়া আমি ला डाउन लाइन के टीम ते केनिया कन्वर्ट करिब कन्वर्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन ए टीम केनिया टीम ते कन्वर्ट करिब इतु आमी एक बार बुझिब लागे टार्गेट सिल्वर डायरेक्टर विथ इन 90 डेज तो फर्स्ट मंथ 25,000 PGBB करिसे पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम इतु मानो सेल्फ ते 3,000 बिजनेस वॉल्यूम करिसे लेग 1 ते 8,000 लेग 2 ते 7,000 लेग 3 ते 4,000 एंड लेग 4 ते 3,000 तो लग 1 ते 8,000 बिजनेस वॉल्यूम आहा पर 1,000 माइनस करिना कैरी फॉरवर्ड करिना राखिबेना करिना 7,000 मैच करिब मैच करिना 10% कैशबैक দিব आरो लेग 3 ते 4,000 आइसे इतु लगा 12% लेग 4 ते 3,000 आइसे इतु लगा 14% ताई सेल्फ ते 3,000 बिजनेस वॉल्यूम करिसे इतु लगा 15% फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ इतु मानो अलप एफर्ट हालिसे एना करिना ताई पूरा ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम मिलाइना 35,000 बिजनेस वॉल्यूम आनिसे तो ताई सेल्फ ते 2,000 बिजनेस वॉल्यूम करिसे ताई लेग 1 ते 9,000 बिजनेस वॉल्यूम आइसे लेग 2 ते 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आइसे तो फर्स्ट मंथ ताई ला 1,000 बिजनेस वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड करिना राखि ताका बिजनेस वॉल्यूम इतु 9,000 लगते 1,000 प्लस करिना 10,000 मैच करिना इतु लगा 10% कैशबैक दिबो आरो लेग 3 ते 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आइसे इतु 5,000 बिजनेस वॉल्यूम लगा 12% कैशबैक दिबो लेग 4 ते 5,000 आइसे इतु लगा 14% कैशबैक दिबो लेग 5 ते 3,000 बिजनेस वॉल्यूम आइसे इतु लगा 15% कैशबैक दिबो आरो ताई सेल्फ ते 2,000 बिजनेस वॉल्यूम करिना तागिसे इतु लगा 15% कैशबैक थर्ड मंथ इतु मानो सेल्फ ते 3,000 बिजनेस वॉल्यूम करिसे आरो ताई लगा नीचे लेग 1 ते 12,000 बिजनेस वॉल्यूम आइसे लेग 2 ते 11,000 बिजनेस वॉल्यूम लेग 3 ते 10,000 लेग 4 ते 6,000 लेग 5 ते 3,000 और सेल्फ ते 3,000 करिसे तो लेग 1 ते 12,000 लेग 2 ते 11,000
তো 12 পৰা 1000 মাইনাছ কৰি না কেৰি ফৰৱাৰ্ড কৰি ল'ব 11000 মেচ কৰি না এইটো 10% 1100 কেশবেক পাব লেগ 3 তে 10000 আহিছে এইটো 10000 লা 12% 1200 পাই আছে leg 4 te 6000 aise itu 6000 business volume laga 14% cashback 840 rupees leg 5 te 3000 business volume aise itu laga 15% cashback 450 rupees aro self te 15% 3000 business volume korise itu laga 15% to total tai performance bonus cashback la income kora to 7415 rupees pai ase I hope apni khan bal pura bujise. Thanks for sharing your valuable time. Be healthy and be happy.